Merik tapi basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban di panjat terus hari studio BRTM Kuching Aiban sehari tu hari 5 28 dari bulan 6 bergulai ngau aku Monica Gary ketengah pun ke Aiban ngau berita tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg ba UPS ya kemarin bisi nerima penemuai basah hari Menteri Perkara Luar Menua Kedua Brunei Darussalam Dato' Seri Setia Awang Irwan Pehensri Dato' Pekerma Jaya Muhammad Yusof dinemuai sambil berjalan ke pengawal ngagai Sarawak. Berjakut ngagai pengarang berita, Datuk Seri Setia Awang Irwan madaka penemuan itu diatur berindi hari penemuan rasmi Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngagai Brunei Darussalam apil lama tu tadi. Ia madah tahun tu genam 40 tahun kawal diplomatik antara Brunei ngau Sarawak pengudah menua merdeka. Lalu penemuan itu diatur kena negut ke agi kawal antara kedua-dua bengkah menua tu. Ba awam bergulai ngau Premier Sarawak maya macam perkara udah dikeranau ke pasal kawal ekonomi antara Brunei ngau Sarawak kelebih lagi cara ti pemaduk mana dikena napi pemar global ti suah berubah. In general, it is to enhance our economic cooperation, our people-to-people relations, cross-border relationship, and how to build up, in the face of this uncertain world, how we can be closer together and to be prepared for future uncertainties. Ia cukup andal kawal tirat antara Brunei ngau Malaysia, kelebih lagi ngau Sarawak dekat terus dijaga serta ditanka belama. Sekedar projek besar bagi menua Miri ngau Kapit bisi dikeranau ke Maya Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin nemuai sambil berjalan ke pengawal perintah ngagai UPS Menteri Kerja Raya. Kelimpah hari ngatur awam megulai ngau Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Datuk Seri Lee bak penerang berita kemarin madaka sekedar hari projek besar itu ianya langgur dekat ngagak simpang T kedesikap ngau sistem trafik light pintar bak sepemanyai jalan pintas Miri Lebuh Raya Pen Borneo. Langgur tu udah boleh sokong serta dipersetuju Datuk Seri Alexander T Committed dekat nyedia ke belanja untuk projek tu. Jalan simpang kebaru tu digagak dikena muntang ke penyawa kereta di dekat U-turn serta kena ngurang ke jam bak jalan alun. Bak penerang berita ke Sebaka, Datuk Seri Lee megak bisi madahka pasal pemesai guna ngagak flyover bak simpang Kuala Baram ngau Sungai Tujuh dalam projek Trans Borneo tu ianya dikena ngangkat ke tikas pengenikun orang tiap tengah ke jalan alun tebal lagi jalan bakandang tu suah napi jem berindi hari kereta ti mayu keluar masuk ngagai Brunei. Langgur tu megak udah dipersetuju alai dipasuk dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Berbaknya Datuk Seri Alexander madahka agi belanja dikena berjalan ke sekedar pengawal barengat tumu udah dikemenar ke lalu JKR Sarawak diatuk benung madu ke penyandang penemu untuk projek bukai dibagi menua Miri hari ngerja pengawal nambah ke jalan pujuk 3 hari 4 lorong ngagai 6 lorong tunyang kawum ngagak simpang traffic light ke baru. Datuk Seri Alexander megak bisi diberi lica pasal projek ngagak terminal bas RMK12 negeri tidak kebenar ke alai digagak di Kapit. Dia yang merik sandiang penemu ngagai pihak kebekawal nuku ke tabak baru untuk projek tu ngambil dikebenar ke bak UPS Sida. Perintah nagak penyampau subsidi beras import ungkup Sabah Sarawak ngau Labuan ianya semak 500 juta ringgit ke tahun tu. Perkara tu dipadah ke bak awam Dewan Rakyat kemari. Menteri Dagang Dalam Menua ngau belanja penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madaka dalam tempoh bulan 10 nyentuk ke bulan 12 tahun 2023. Perintah sudah nyedia ke belanja bak penyampau 92.84 juta ringgit dikena nangkup subsidi beras. Kelimpah harinya koya madah subsidi ungkup teluk, perintah nyedia ke belanja 96 juta ringgit ngagai Sabah Sarawak ngau Labuan dalam tahun Siti ingin kemari. Lalu agi belanja 3.6 bilion ringgit diungkup ke tahun tu ianya subsidi ungkup diesel bak stesen-stesen minyak ngau subsidi diesel ngagai orang tik ngerja pengawak berikan bak ketiga-tiga bengkah menuanya.
Ia maksud ke perkara tu maya kenyawat tanya Arilo Sufoi dari parti GRS Tawau tidak nemu pasal atur nyemelak harga barang antara Sabah dengan Sarawak serta cara dikena mutar ke kes nyeluduk barang TBC subsidi. Ngenang pasal kes nyeluduk barang TBC subsidi tu dia Armizan Madaka perintah semampai komited mutar ke isu tu kelebih lagi kes kebekawal ngau nyeluduk barang ke dijaga rega ngau bersubsidi tinyadi bergaris antara menua. Berbaknya bisik 19 bengkau website tinggalanggar atur baru kuasa Opis Menteri Pengerai KKM sudah disekat Opis Suruhanjaya Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia MCMC ke tempoh hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 1 hari bulan 6 tu tadi pihak kepada Sapit Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Ia madaka 23 posting megak sudah dipadam bertimpa ke sebaka. Ianya hasil kerjasama antara MCMC ngau KKM dicakah madam serta nyekat posting tinglanggar atur kebekawal ngau pengawak melakukan produk pemakai ngau nyual ubat di nadai berregister. Semua peminta nyekat posting ke diterima tu yang melanggar atur ubat baru kuasa KKM kebekawal ngau Akta Racun 1952, Peraturan Kawalan Dadah ngau Kosmetik 1984, tau ke Akta Ubat Iklan ngau Jualan 1956, pihak Kudipadah Teo Ni Ching maya kenyawat tanya pada Dewan Rakyat kemari. Lalu pemutus madam ke sekedar posting tu belalau ke atur ngau standard komuniti ti udah ditetap ke ngagai penyedia platform. Ia maksud ke perkara tu maya nyawat tanya Nordin Ahmad Ismail dari PN Lumut tidak nemu pasal atur diteriat ke perintah ngagai orang timantai ke video ngau gambar tindak menyana bak platform media rama bakal Facebook ngau Telegram. Upis Menteri Pengerai KKM dekat nambah ke penyampau nurse lelaki di Menua tu ngagai 10% setipak ngaguna sektor pengerai ngau pemansang teknologi kena berubat ke maya hari tu. Sapit Menteri Pengerai Datuk Lukanisman Awang Sauni Madah KKM seminak ngerikut ke 2,823 ikut ajak nurse lelaki ianya 4% hari 70,653 semua nurse mak baru upis menteri tu. Nyaklah yang merangsang nembiak lelaki ti udah nembuk ke perasa SPM ngambil masuk bak sektor tu. Tebal lagi menua ti mayu megai jalai pengarap Islam nyangka berguna ke mayu hagi nurse lelaki. Lalu tu merik peluang kebesai ngagi Malaysia ngangkat ke sektor tu. Germai ke sektor kejururawatan tu hari rengat sekolah megak berguna benar. Dia kena muka rundiang nembiak pasal bidang tu ti ulah dipasuk semua orang bayak kenya induk tau ke lelaki. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita pengguna berjadi ke awam besai bergulai ngau kejururawatan Malaysia Singapura ke-27 bak Putrajaya. Berbaknya ia minta Malaysia mayu hati berunding ke stigma bidang kejururawatan semina ungkup orang Indo aja nyak patut dipadam ke laban servis pengerai arinas lelaki berguna benar jam kediato. Gerempung Pandu Puteri Malaysia PPPM patut masuk bermayung program dikenal ngelatih ke Raban Bangsa kelimpah hari mantuk perintah napi pemar bak pemansang teknologi ngau ubah iklim. Yang di-Pertua Pandu Puteri Malaysia Pampang Sarawak Datuk Dayang Mulia Awang Daud madahke nyak setipak ngau visi gerempung tu tidak mai ubah ngagai pemansang potensi orang Induk di Malaysia. Ia madaka perkara tidak merat ke bak gerempun tu yang ada ke Raban orang Induk ti berkualiti dengan cara belajar ke penau barengan nasional tau ke global. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke awam besar Puteri Malaysia di Kuching kemari. Awam ke sekali tu berandau ke pasal isu ke pemadu baru baka pengawak nyaga ngongetan ke rampak menua ngelatih ke Raban Bangsa ngonagang penyalah rama dengan program ngurus karundiang ngau cara kebetul. Ia megak madaka Siti Licha Has dekat dikenatai ke Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Ianya pasal tangkup pengawak Orang Induk ngemansang ke menua Sarawak. Lebih 200 ikut kaban Pandu Puteri bisik ngulu awam ke diatur 2 hari tu. Lalu pengawak berjadi ke awam besar nintian tahun PPPM kali ke 59 tahun 2024 tu dekat dipenyadi ke penaung diraja Gerempung Pandu Puteri Malaysia ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia kena hari 6 tu. Program ngangkat ke pengelandiak komuniti PPKK siri kedua di Bintulu numpu ngagai pengawak merangsang komuniti craft ngambil kemasuk bidang dagang craft dikena nambah ke
pun penatai pemisik sidak. Kepala Direktor UPIS Pemangsang Kraf Tangan Malaysia, Dato' Ainur Syam Ramli, madahkah PPKK itu diatur dengan 4 bengkai inisiatif ianya ngemangsang ke produk ngemangsang ke komuniti kraf, marketing serta pengawak ngelaku ke produk komunikasi pasaran bersepadu. Kraf Tangan Malaysia telah berjaya melaksanakan 14 projek PPKK di negeri Sarawak yang mana dia melibatkan pelibatan seramai 247 orang peserta. Usaha dan inisiatif Kraf Tangan Malaysia ini secara tidak langsung dapat meningkatkan bilangan usahawan kraf di negeri Sarawak. Ia berjakut bunyinya abang pengawak nyuak ke sertifikat ngagai penyerta program kerja jurai pemansang engkau mengeluarkan produk Kraf Mania Barumah Bujang Endawi Batu 11 di Bintulu. Yang megak merangsang bala penyerta ngambil ngasil ke produk Mania Kedirempu tingembuan lambang identiti Peliliah Bintulu. Bisik 15 ikut penyerta ngau masuk program kerja jurai ngemansang serta ngeluar ke produk Kraf Mania ke diatur sepenggelama 4 hari ditembuk kemari. Pengawak ngigak Peribet Muhammad Syafiq Hilmi Abdul Halim ianya Raban Batalion ke-7 Regimen Sempadan RS di Bepalan Kem Kidurang Bintulu kelenyau maya berjalai ops ukur di Limbang agik cakah di pejalai ke. Sel Perhubungan Raya Markas Sedadu Darat Malaysia TDM madaka operasi ngigak ngau nyelamat SAR ti masuk hari ke-10 diterus ke ngau cara ngigak ngenak helikopter adi kanang langit ngau darat ba ulu mendalam di Limbang. TDM madaka antara aset terbisik dikenak ngigak tu ianya helikopter EC-725 ke diempu TUDM helikopter LOH AW109 Agusta ke diempu TDM serta disawap ukur penyidik K9 hari PDRM. Kelimpahannya operasi SAR megak bisik dibantu Raban Hari Combat Air Rescue TUDM, Raban Gerakan Am PDRM, ngau Raban Jupem ti benung berjalai ke ops ukur. Lalu buat sektor Brunei Darussalam, Raban Senjata di Raja Brunei ABDB megak bisi nyawup ngigak bakan nandur Peribet Muhammad Syafiq tu diripot ke lenyau. Kena ada 5 tu tadi TDM netap ke sikok Rabania lenyau maya benung berjalai ke ops ukur bakan garis antara menua Malaysia ngau Brunei pegulai ngau upis nyukat tanah ngau berarti ke rampak menua Jupem Sarawak. Peribet Muhammad Syafiq tu ditemu lenyau kena 18 hari bulan 6 urang pukul 12 tengah hari pengudah ketua ops ukur sedar nadai terpedak kaya bab belakang sidak. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu Ari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Monica Geri madah ke diri mumpuk dulu.